Usa sa mga nagunang pangandoy inighuman gid aning nobina nga mga misa, sama aning misa de Gallo, nga inigabot Diyos ikasiyam nga adlaw, mahiusa na gid ta sa atong gidebosyonan nga santo o sa mahal nga birhen ba o sa Ginoo. Nya ang usas ti mailhan nga nahiusa na ta kana gyung kalipay. Lingiyay mong tupad ing na malipayon ka karon. Kinsang mga asawaha dinhi nga pagmata ninyo karon malipayon mong ningon sa inyong bana nga Merry Christmas, I love you very much. Ta sa kamot. Wa gidi ay. Sus, mga matay na lang mo di mo kapan. Kinsang banaha dinhi nga pagmata karon nakakiss gyud sa iyang asawa, ta sa kamot. Sus, giluod na. Ayaw malipay gani. Ana mo kiss, mo gakos, ana. Kinsang mga anak dinhi nga pagmata gid ninyo karon, ningon din mo sa inyong mama ug papa, I love you ma, I love you pa, ta sa kamot. Otro sa din mga anak say ayo. So mga igsoon, doon na gid untay transformation. Kana bang makita na unta sa atong mga buhat, mga pulong ug sa atong naong nga nagpuyo ng Ginoo nato. Karon subo palandongon ang atong mga politicians, labi na gid tong na-involved niining corruption. Mahuman na lang tingali ning tuig 2025, gubot lang gyapon ilang hunahuna. Nya tungod ana nanga-stress na sila, nangamatay na. Kay kanang stress perti man ang mopatay. Pila pa kakabok mamatay ana nila. Okay ra gyud mamatay basta naas Ginoo. Kana gyud mamatay kang namakak, namatay kang nangurakot, namatay kang nga nagsigig dumot anang imong kaatbang sa politika, pagkaluoya gyud. No? Labaw na gyud kun mo patay ka para lang gyud ka mabuhi. Pagkadako ang problema ana. Ngilingay mong tupad. Ing na malipayon ra kang mamatay. Okay ra nimo malipayon ra kag mamatay ka. Mga igsoon, daghang mga butang nga gihatag sa Ginoo nato, makita og dili makita. Para ninyo, unsa may mas labing nindot og makapalipay nato nga gihatag sa Ginoo, ang makita o ang dili makita? Para ninyo ba? Ang makita. Yes. Lingiyay mong tupad. Ing na nalipay ra ka ng imong naong. Ang tanaw ba, nalipay ka na imong naong. Makita mo gina. Kita na sa amin. Sus. Daghan kay nagmahay sa iyang ilong. Sa ilong ko lang dahil. Nagmahay na. Punan pas kilay nga nangapapas na. Dapay buhok nga gipang-uban. Dapay naong nga nikunot na. Wana, gamahay mayo. Muna, para nako no? Sa ako lang ni ba? Mas makalipay gyud nga makakita tas dili makita nga hinatag sa Ginoo. Kana gyud pinaka-importante. Kanang dili makita. Samaan ang gugma, pasaylo, kanang pagsabot, pagdawat. Kana ba? Makita ka na ba? Asti lang nindo talaga. Mo na nakita sa mga santos. Mo na diri sa atong unang pagbasa, si David, nakita niya ang nindot nga gihatag sa Ginoo. Unsa may nindot? Nga nagpuyo na siyang palasyo. Sa kanindot sa akong gipuy-an. Nga nakita po niya ang Ginoo, katong arkas kasabutan, Ark of the Covenant, nga didto ra sa tulda. Motong naingon siya, maghimo kog dako sad nga balay para sa Ginoo kay ako nagpuyo na ko mayong pagkapuyo, siya na lang gyapos tulda. Nindot ba tong iyang plano o bati? Porting nindota, pero gibadlong siya sa Ginoo. Ningon dayong Ginoo,
kinsa man kang magplano para sa akong puy-anan, nga ako manggani, gipahinumduman din siya sa dili na niya makita the past, no? The past life, di na makita. Hinumdumi baya nga ako baya nagkuha nimo gikan sa pagka magbalantay lang sa karnero nahimo na karong dakong hari. Ako baya nagtabang nimo nga mabuntog nimong imong mga kaaway ug musikat kag maayo. Ako'y nagbuhat anang tanan. So ayaw na lang pagplano-plano para nako, sunda ang akong plano para nimo. Mao na siya. So ang ato diayng unang buhaton, maningkamot ang makasunod tas planos Ginoo. Nya kining planos Ginoo mga igsoon dili na makita all the time. Unsa may buhaton nato para makasunod tas planos Ginoo? Maminaw ta niya. Lingay mong tupad na unsay imong gipaminaw gahapon. Lingi unsa wa mo kadungog nako ingon ko ba lingi imong tupad. Ina unsay imong gipaminaw gahapon. Ana. Kinahanglan ka mao gitang maminaw kay di kita ka maong maminaw, di ta kakita sa dili makita. Kamong mga asawa, paminaw mo gisulti sa inyong bana. Kamo sa mga bana, paminaw sad mo gisulti sa inyong mga asawa. Kamong mga ginikanan, paminaw mo gisulti sa inyong mga anak. Kamo sa mga anak, paminaw sad mo gisulti sa inyong ginikanan. Kamong mga parishioners, paminaw sad mo gisulti sa pari. Unsa may gisulti ron sa inyong parish priest? Ang tanawa, jutay ra kayong nakatubag nganuman di man maminaw. Ang pari sad maminaw sad ko sa isulti sa mga parishioners. Magpaminaway ta. Dili kay magsige tayong ingon nga paminaw ako. Listen to me. Ayaw ana, ingna speak and your servant is listening. Yeah. Lain na sang lingi sa imong tupad. Ang di mo lingi, naminaw siyawa. Ilingi ay mong tupad. Ingna sulti kay mosunod ra gyud ko nimo. Ingna. Na sulti lang kay mosunod ra gyud ko nimo. Nya moingon din ang imong bana padtua sa ko sa akong kabit karon ha. Nya makabati man dayon kas dili makita. Unsa may dili makita nga ang imong bana na in love yun og bag-ong babae. Nya ang imong bana giluod na gis imong naong. Nya kay love man nimo imong bana moingon dayon ka bisag sakit para nako, go on and enjoy. Lakaw din na imong bana moingon din na sana all. O di ba? Nya unsa may mahitabo? Malipayon siya, ikaw unsa may mahitabo nimo? Magulanon, pero lipayon kas Ginoo. Labaw kaayo ang Ginoo og kapasidad sa paglipay nato kaysa gikan sa atong isig katawo nga makita. Kanang makita nimo nga tawo, bisag unsa pa ka in love ana, bisag imo pa na siyang dream boy or dream girl, bisag magkilig pa kag maayo ana, gamay ra kay nagikahatag nga kalipay nimo, di na kaabot gani og 3 ka buwan, luod na sa nagnaw. Bekin sa dinhing mga magtiayon, nawa pagyud nag-away sukad sa pagkasal ninyo. Taas ang kamot. Nawa. Sige. Anhilantas mga manag-uyab. Kamong manag-uyab, exciting man jud kay na. Kinsa dinhing manag-uyaba nga sukad pag-ingon nimong yes, on na ta, kita na. Nga wa gyud mo nagkalalis, wa gyud mo nagkaaway. Taas ang kamot. Wasan mo pataas kay masakpan o niya. Pangutan ako, napadir, nagkaaway na mo sa Madre. Pangutan ako. Pangutan na ba? Oy, wa pagid may nagkaaway. Nga naman, for Jesus.
Ana siya. Tayo nag-away bitaw sa may panagsa. Nagsar sa gayo. Mo nang ano mag-away man ta? Kay kanang ang makita dili man na siya perpekto. Daghan man tag makit-an nga depekto. Mo nang sa batasan, sa binuhatan, sa iyang mga panghuna-huna, depektoso man na. Adto paminaw sa Ginoo. Kay nag-ingos Ginoo higugmaay mong kaaway kun imo lang nang sundon naa dayon kay bation na kalipay nga di nimo masabtan, dili gani nimo ma-explain. No words enough to describe. Ano nga hilo man mo? Bitaw. Og mao na ang kalipay nga gibati ni Jose ug ni Maria. Bisan pa man og gisalikway sila sa mga tao, wa sila dawata, bisag kaanak ko na kay Maria, wa gyud sila nangasuko, nganuman nagdaman sila Ginoo. Didto ra gipanganak sa pasungan sa hayupan, wa gyapon magmahay-mahay si Jose si Maria, nganuman nagda sila Ginoo. Puno sila sa kalipay. Nganong nagmahay-mahay marong ato mga politicians, gikas presidente, sigim sila gaaway, kay nagda sila og yawa. Ug unsa man ang yawa, ang kahakog sa kwarta, sa dungog, sa gahom, ug sa bisyo. Ang ilang kaadik aning maong mga butang, mao'y naghimo nilang way katagbawan, pamakak to the max, pangilad to the max, pangawat to the max. Wa lang yapoy kalipay, nangamatay na lang, wa lang yapoy kalipay. No? Ako bitaw sa una, ako yung plano, minyo mangyod. Minyo. Mautong 8 anyos pa ko, nakras na ko. Ang ako pag yung nakrasan, kana pag yung practicing teacher, pag grade 1 ako. Dali kay kung naibog kay hot yung ko na tingaling buhatan. Niya pagka 15 years old nako, nakauyab nako. First nako uyab. Niabot gitog napo kabuk akong uyab. Niya katulo ko gaset og minyo. Niya wa gito sila madayon, pero ang katlong kanatapusan mao toy kuan kaayo kana ganing misteryoso kay ba? Kay nindot kay among relationship. Niya, malipayon kay mi, nag-serve pagyud mi sa simbahan. Wa jud ko'y nakita nga rason nga dili mi mudayon og minyo. Nagplano na mi adto mga plano-plano 1995. Pagka 1994 mga January ba to, February yun nikalit lang og kabati kog tingog nga diya magikan sa ilalom sa akong kasing-kasing nga niingon pagpari. Sige kong hilak ko Sige kong hilak. Kay gusto kong mapari, pero di ko gustong magpari. Nakasabot mo, ana? Gusto lang kong mapari, pero di ko gustong magpari. Bahala na mong masabutan na. Kasabot na. Og, natayong yun. Pagka 1995, imbes nga mo declare mi nga magminyo, nagbuwag mi. Nisod ko seminaryo. O after 9 years, na-ordain ko pagkapari. June 2004. 40 years old na ko ato. Sa inyong tanaw, 21 years naman ko pagkapari. Naabot naman ko diri. Sa inyong tanaw, sakto akong desisyon o sayo? Sayon na lang mo da. Mga 1 year yun akong hilak-hilak sige pumalando. Pero nigawas yun nga mas nindot yun ang dili makita nga mo'y akong sundon nga mo ang Ginoo kaysa makita nga mo ang akong uyab. Kay hangtod karon malipayon yapon ming duha. Kaya kay bao mo unsay nakasugod og shape sa akong desisyon. Kani mas katawanan Kay didto gasugod kadtong hapit ko patya sa akong suod kay higala nga nasuko kay siya nako
Mga almost 1 hour ko niyang giyaw-yawan dito sa bukid, galingkod mislantay, o iyan akong giibot-ibutan siyang pistola, kay iyan ang bukon akong o. Nya ang akong gibatunan ato, ningon ko, Lord, ako gining tumanon, kining ningon kang love your enemies. Higugmaon dyan din akong tawhana, bisag iya pa kong patyon. Gahuat na lang dyan kong iya yung dayunon. Nya paghuman ato niyang siging syagit-syagit, yaw-yaw, pamalikas, yaw-yaw, aksyon-aksyon, sukmag nako, aksyon-aksyon og pusil. Ako lang yung gihuwat. Hangtod nga, nikalma siya. Hangtod, nilingkod siya tupad nako. Nihilak sad ko, naginaksanay mi. Astang ninduta lagi sa kong gibati. Katong ako mga uyab, naka-gakos-gakos, masagwad tos pipila. Nya, tusik-tusik sa kong gamay. Pero di katupong sa akong gibati niadtong nigakos ko sa tao nga buot mo patay nako. Og pertigid na kong lipayaw, nakaingon ko, Lord, unsa kahang klasihas kinabuhi nga kanabang andam ko magpakamatay para sa kaaway anytime kay pagkaninduta de ani. Ngana, og way lain ako nauna-unaan pagkapari. Muna karon awayon ko, karon pasakitan ko, libak-libakon ko, daoton ko, i-post ko social media, moingon ra ko, malipay raman ko ana. Love your enemies. Ano siya?